abakan Kohima chatunte nole Kohima bra aha tamde thick bridge thaka to lalmathi to bridge thaka tate usurde ase to bridge usurde ase to abakan hotel to yate kha lwa sob ekdam solid di ase ki type khabo golibe takhan ini bare di ase aro bathroom washroom kan bi bishi bhal ladies kan bi privacy bhal ase endo moi ulop khata brai dikhai di ase itu ase ina kena bhitor de bi dikhai sabo bahar de bi inaga ba banaise aya man sundur ase dustbin kan bi rakhi ase ina gane bhitor de bi sabe bhitor se bi inaga bhal surf bi bhal ba kure ase ekdam bhal ba jagas solid de ase de manu bi man rush khawale na itu yete privacy bi ase yete bi poibo pare ina ekdam vip laga ase itu nishina ase aro bahar de bi naga poibo pare hawa khai yete phasat khabo pare inaga ekdam bhal ase aro ekta interesting aro ekta bhal ekta kotha to to khor lal dikhya to pokaba dikhya to itu guest house ase itu guest house in case abkan kare bia hoise kiba hoise kole abkan itu jaga te rokhibo pare tate khumabo pare price bi ekdam reasonable ase koise to itu jaga te abkan khumabo pare aikena jaga bi views bi man bhal ase ekdam bhal ase moi number to screen de di dibo ekdam bhal ase to ba guys visit kurbi de gone jani di ase thank you